Leo na kesho, tarehe 4 na tarehe 5, tutakuwa na nafasi ya kusikiliza kutoka kwa manabii na mitume wa Mungu walio hai. Biblia takatifu inatufundisha kwamba hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Sasa ukipenda kusikiliza kutoka kwa manabii na mitume wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho, unaweza kuangalia link ambayo nimeweka kwenye comments, unaweza kucopy na paste, halafu utaona. Au kama unaangalia kwa Facebook, Instagram au YouTube, unaweza ukapiga link tu, itakupeleka moja kwa moja. Ninakuahidi ukiwasikiliza utabarikiwa. Na labda kuna swali ambalo unajiuliza. Je, hawa manabii na mitume ni wa kweli? Na tukumbuke kwamba Yesu alitufundisha tutawatambua kwa matunda yao. Kwa hiyo, mwaliko wangu kwako ni kusikiliza maneno yao halafu kuyafanyia kazi. Ukifanya hivyo, ninakuahidi kwamba utaona baraka nyingi zikiingia maishani mwako. Nasema hivyo kwa sababu mimi mwenyewe nimeona baraka nyingi kutoka kwa kufuata mafundisho ya hawa manabii na mitume. Kwa mfano, nisingaliwafuata, nisingalikuwa misionari, nisingalijifunza Kiswahili, nisingalijua kuhubiri neno la Mungu. Vitu hivyo vyote ambavyo vimenibariki sana maishani mwangu, na pia ambavyo vimeniwezesha kubariki maisha ya watu wengine. Vitu hivyo vyote vimetokana na kufuata mafundisho ya manabii na mitume wa Yesu Kristo. Kwa hiyo, ninajua kwamba mtabarikiwa mkisikiliza na kufanyia kazi mafundisho ambayo mnasikiliza. Na mkutano wa kwanza utaanza saa 1 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na kama uko Marekani ni saa 5 asubuhi Central Time leo. Kwa hiyo muangalie, na ukitaka kuona saa za mikutano mingine ambayo itatokea, unaweza ukaingia kwenye website na itakuonyesha kila kitu. Kwa hiyo ndo yote, ninawashukuru sana, ninamatumaini kwamba mtakuwa na weekend njema kabisa. Nijulishe ukiwa na maswali yoyote. Mungu awabariki sana. Asante.